आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के आसम रोड तपोवन नगर क्षेत्र में रहने वाले 16 वर्षीय युवती के शव बराक नदी से बरामद होने पर इलाके में छाई तनाव के माहौल। हिंसा की वारदात के चलते लोगों में छाई तनाव। पुलिस प्रशासन जुटी मामले की छानबीन। बोरकोला विधानसभा केंद्र के हर प्रकार के उन्नयन कार्य में हमेशा वे बुलंद रहेंगे, कहा अनुसूचित जाति मोर्चा के राज्य सहसभापति अमरेंद्र दास ने। दिया गया भावभीनी समर्थन। रामनगर क्षेत्र के 1235 नंबर चिरकांदी एलपी स्कूल में प्लास्टिक के चावल लोगों को वितरण किए जाने पर हिताधिकारियों में देखी जा रही नाराजगी के माहौल। चाइना से आखिरकार चिरकांदी तक पहुंच गया चाइना के चावल। होजाई जिले के लामडिंग क्षेत्र में महावीर चौहान नाम के एक व्यक्ति की सड़क हादसे में हुई मौत। ऑटो और बाइक के आमने सामने टक्कर होने पर ऑटो पर सवार ऑटो चालक की मौत होने पर इलाके में छाई दुखद माहौल। सिलचर के पॉलिटेक्निकल क्षेत्र में पूरे मर्यादा के साथ असम डिप्लोमा इंजीनियर्स काउंसिल के कार्यकर्ताओं द्वारा पालन किया गया इंजीनियर्स डे। मोक्सा गोडनम के विभिन्न पहलुओं पर किया गया आरोप। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पिछले 11 सितंबर को सिलचर के तपोवन नगर क्षेत्र से 16 साल के एक किशोरी एकाएक घर से लापता हो जाने पर परिवार सूत्र के अनुसार काफी तनाव का माहौल देखने को मिला और इस संदर्भ में एक एफआईआर भी दर्ज किया गया। सूत्र के अनुसार मारवाड़ी ढाबा क्षेत्र में इस युवती को घूमते फिरते देखा गया था। साथ ही एक युवक के पास से कुछ फॉर्म संग्रह किए जाने के साथ साथ एक मोबाइल भी संग्रह किया गया। तत्पश्चात दोस्तों के साथ बातचीत भी किया गया, लेकिन कई घंटे बाद वो लापता हो गई। लगातार 24 घंटे तक उसकी लापता होने पर परिवार सदस्यों ने थाने में एफआईआर दर्ज किया। हालांकि 3 दिन बाद यानी 15 सितंबर दोपहर को बराक नदी के तटवर्ती क्षेत्र में अन्नपूर्णा घाट इलाके में युवती का शव बरामद किया गया। एकाएक युवती का शव बरामद होने पर इलाके के लोगों में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिली। क्षुब्ध लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी किए और राष्ट्रीय राजमार्ग पर टायर जलाकर आतंक का माहौल खड़ा किया। क्षुब्ध लोगों ने इस दिन एक 2 जान को भी आग के हवाले कर दिया। बाइक पर सवार लोगों को खदेड़कर बाइक पे आग लगा दिया गया। ऐसे हिंसात्मक गतिविधि के चलते तुरंत घटनास्थल पर सीआरपीएफ के जवान व पुलिस प्रशासन पहुंची और हालात पर नियंत्रण पाया। लोगों के मांग के चलते आखिरकार 2 आरोपियों को दूरभाष के सूत्र के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। इस मुद्दे को लेकर पूरे तपोवन नगर इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखी जा रही है और जल्द से जल्द इस किशोरी की हत्याकांड से जुड़े अपराधी को गिरफ्तार किए जाने के साथ साथ पूरे मामले की खुलासा होने का भी लोग उम्मीद जता रहे हैं। बहरहाल पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और परिवार सदस्यों के बीच मातम का माहौल बनी हुई है। गत रविवार ন্যাশনাল হাইওয়ে অম্বিকাপুর থেকে তপবনগর থেকে একটা 16 বছরের মেয়ে নিখোঁজ হয়। নিখোঁজ হওয়ার পরে আমরা 3 দিন কোনো সন্ধান পাইনি। আমরা একটু যে আমরা সন্ধান পেয়েছি যে একবার মেয়েটা মারোয়ারি ধাবাতে গিয়েছে, কিন্তু শিওর না যে ওই মেয়েটা ছিল কিনা। তারপরে আমরা খবর পেলাম যে ও তারাপুরে ছিল। তারাপুর যাওয়ার পরে ও একজনের মোবাইল নিয়ে, আননোন একজন মানুষের মোবাইল নিয়ে আমাদের ওইখানে এই ন্যাশনাল হাইওয়ে তপবনগর রনি নামের একটা ছেলের কাছে ও ফোন করেছে। ফোন করার পরে কালকে সকালবেলা আমার ন্যাশনাল হাইওয়ে থানার পুলিশ কিছু প্রমাণ নিয়ে ওকে অ্যারেস্ট করেছে। অ্যারেস্ট করে জিজ্ঞাসা করেছে যে কি ব্যাপার, কি আসল বিষয়। ও কিছু বলেনি। তারপর ওকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আজকে সকালে ওই মেটার ফ্যামিলির তরফ থেকে ওর নামে একটা কেস করা হয়েছে। কার নামে? এই রনিদাস যে ছেলেটা, ওর নামে। ওর নামে ওর সঙ্গে আরো 4 জনের নামে কেস করা হয়েছে। কেস করা হয়েছে বলতে কিডন্যাপ কেস বলে। কিন্তু আজকে দুপুরবেলা আমরা একটা খবর পেলাম যে মালুগ্রামে একটা ডেড বডি রেস্কিউ হয়েছে, কিন্তু আমরা জানি না যে ডেড বডি কার। তারপর আমরা মালুগ্রামের থানাতে আমরা খবর করে আমাদের কাছে যে ফটো আসে, ফটো আমরা এই মেয়ের ফ্যামিলিকে দেখাই। তারপরে যে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি যে ওই মেয়েটাই ছিল। কি হয়েছে যে
এই ডেড বডিটা পাওয়ার পরে যে এখানে পাবলিক গরমে তার বাইক রাখা ছিল, সামনে বাইক নিয়ে এই থানার সামনে বাইক জ্বালানো হয়েছে। বর্তমানে রনি সদর থানা আছে। কি সুন্দর, এখন দেখা যাক কি হয়, যে পুলিশ তদন্ত করুক, তারপর বলা যাবে। এখন তো এরকম কিছু বলা যাচ্ছে না। রনির লোকের মেয়েটার কি সম্পর্ক? পুরো ঘটনাটা এখন যতটুকু বুঝলাম, দেখা যাক কি হয়। পুলিশ তো তদন্ত করবে, পুলিশ তদন্ত করার পরেই বলা যাবে। এখন তো আর কিছু বলা সম্ভব না। যতটুকু লাগছে যে এটা মার্ডারই। দিন থেকে নিখোঁজ, আর আজকে কালকে আসামির অ্যারেস্ট করা হয়েছে থানার মধ্যে। কি কারণে থানায় ছাড়ি দিয়েছেন আসামি, আজকে আবার অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আসামির নাম কি? আসামির নাম হলো রনি দাস। 5 জন আসামি আছে, 2 জন ধরা হয়েছে, বাকি 3 জন এখনো আত্মগোপনে আছে। তারারে আমরা ইমিডিয়েট অ্যারেস্ট করার লাগে পুলিশে চাপ দিছি। আমরা 1 ঘন্টার থেকে আসি, তাড়াতাড়ি অ্যারেস্ট করে আমরা, নাহলে শান্তি হইতো না জিনিসটা। অ্যারেস্ট করতে বিলম্ব হওয়ার দিকে এখন রাস্তা অবরোধ করা হয়েছে। আর এই চক্রটা একটা অনেক দিন থেকে এখানে আশ্রম মোড় এলাকাতে অনেক দিন থেকে দুষ্কৃতিকারী কাজ করে শুনছি। তারা ড্রাগসের সঙ্গে জড়িত আছে, ড্রাগস বিক্রি করে অবৈধ কাজ, তারা কাজে এইগুলা। আমরা প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানাই, যেহেতু অত বড় একটা ঘটনা হয়েছে, একটা বাচ্চা মেয়ে আজকে মার্ডার হয়েছে, তারা এই আসামিরা যাতে কোনো রকম শাস্তির ছাড়া দেওয়া হয় না, এবং পাবলিকের ডিমান্ড, এত অঞ্চলের লোকের ডিমান্ড, এরা বৃহত্তর শাস্তি হইতো, ফাঁসি হইতো। আমরা তার ফাঁসি দাবি করি। এবং বাকি যে 3 জন আসামি আছে, আজকে রাত্রের ভিতরে তারা অ্যারেস্ট না করলে কালকে আর ন্যাশনাল হাইওয়ে কোনো গাড়ি ঘোড়া চলবে না, সব বন্ধ ব্লক করা হয়েছে। আসামিটা অ্যারেস্ট হইতেছে না, এর লাগি আমরা চাই ইমিডিয়েট বাকি আসামিগুলো অ্যারেস্ট হইতো। যদি অ্যারেস্ট না করে আমরা আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো। সারা বরাক বিলেক আমরা সমাজের যারা আছে সব এই আন্দোলনে সামিল হইব। গড় তো পাবলিকে ভাঙছে, এলাকার মানুষে ভাঙছে, যেহেতু দুষ্কৃতিকারী সবে জানে ডাক বিক্রি করে লাগে, এলাকার মানুষ গিয়া তার এখান থেকে উচ্ছেদ করার লাগে তার ঘর ভাঙছে ফেলাই। अनुसूचित जाति मोर्चा के राज्य सह सभापति अमरेंद्र दास को भावभीनी संबर्धना प्रदान किया गया। बोरखोला के सार्वजनिक उन्नयन में हर प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखे जाने का उन्होंने आश्वासन भी दिया। भारतीय जनता पार्टी असम प्रदेश कमेटी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राज्य सह सभापति पद के दायित्व मिलने के बाद पहली बार बराकाठी के सफर में भारतीय जनता पार्टी के बोरखोला समष्टि में वे पधारे। इस दिन इस क्षेत्र में कई जाने माने संगठन कार्यकर्ता तथा दलीय कार्यकर्ताओं ने उन्हें संबर्धना ज्ञापन किया। कलाइन मंडल अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से भी उन्हें उष्ण संबर्धना प्रदान किया गया। रानीघाट बाजार इलाके में संबर्धना कार्यक्रम के साथ साथ बाइक रैली के जरिए उन्हें कछाड़ के जिला भाजपा कार्यालय में लाया गया, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धा व्यक्त किया और उन्हें बधाई भी प्रकट की। संबर्धना कार्यक्रम के साथ साथ इस दिन जिला भाजपा सभापति विमलानंदु राय ने उनको संबर्धना ज्ञापन कर सम्मानित किया और आने वाले दिनों में हर प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखने का आश्वासन भी दिए। নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনয়নে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা বরাকে অনুসূচিত জাতির সংখ্যা অনেক বেশি। বিগত দিনে পরিলক্ষিত হয়েছে অনুসূচিত জাতি উপজাতির ব্যক্তিবর্গ ভারতীয় জনতা পার্টিকে পূর্ণভাবে সমর্থন করেন, বিশ্বাস করেন ভারতীয় জনতা পার্টিকে। সবার সাথে সম্পর্ক রেখে সবাইকে সুসংগঠিত করে ভারতীয় জনতা পার্টির ভিত সুদৃঢ় করতে আমি ভূমিকা পালন করতে অগ্রণী ভূমিকা নেব। सिलचर रामनगर चिरुकांदी क्षेत्र में स्थित 1235 नंबर प्राथमिक विद्यालय में हिताधिकारियों के बीच प्लास्टिक के चावल वितरण किए जाने पर हिताधिकारियों में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सूत्र के अनुसार स्कूल कर्तृपक्ष की ओर से यह चावल वितरण किया गया, जिससे देखा गया कि सभी चावल लगभग प्लास्टिक के बने हुए हैं। गौरतलब है कि चाइना से भेजे गए यह चावल किस तरीके से बराकाठी में आकर पहुंचा और यहां तक कि रामनगर के स्कूल तक पहुंच गया, इस बात पर भी सवालिया निशान है। गौरतलब है कि चावल सरबराह के क्षेत्र में काटीगुड़ा क्षेत्र में भी कुछ ऐसे ही वारदात देखने को मिला था। काटीचोड़ा गांव में स्कूल में बच्चों को प्लास्टिक चावल वितरण किया गया। एकाएक इस हादसे के चलते इस बात की पुष्टि तो हो ही जाती है कि चाइना में बनाए गए प्लास्टिक के चावल तस्करों द्वारा आखिरकार बराकाठी तक पहुंच ही गया है और जिसका मुआवजा छात्र छात्राओं को अपना जान गंवाकर भी देना पड़ सकता है। मुद्दे को लेकर अभिभावक जहां चिंतित हैं तो परिवार सदस्य भी काफी नाराज हैं। स्कूल कर्तृपक्ष का कहना है कि उन्हें जो चावल दिया गया वे लोग वही चावल बांट रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि राज्य सरकार की निगरानी में
चाइना के बनाए गए प्लास्टिक के चावल कैसे भारतवर्ष में पहुंचे और कछार जिले में पहुंचकर कछार जिले के कई क्षेत्र में वितरण भी किए गए, ये एक सवालिया मुद्दा है और इस पर प्रशासन की गतिविधि पर भी सवालिया निशान लग रहा है। अच्छा এটা হলো কি এলপি স্কুল এমনি লেখা আছে উঠালো অন্য লেখা আছে আমরা নর্থ ইস্ট নিউজ বাংলার পক্ষ থেকে এখানে এসেছি যে এখানে চাউলের একটা কেলেঙ্কারি, চাউলের মধ্যে প্লাস্টিক চাউল মিশানো স্কুলে বাটা হয়েছে, এটা শুনে এরা আমাদেরকে ডেকেছে, তাই ওদের মুখ থেকে একটু বক্তব্য শুনবো আমরা। শুনছেন ঘটনাটা কী হয়েছে? তো আপনার গতকালকে হয়েছে যে চাউল স্কুল আমরা চিরকান্দি 1235 নং স্কুলে আরও তো বা এটাত আপনার ইয়েও আছে, এমই স্কুলও মিক্স আছে, দুইও স্কুলের ছাত্রদের আর কি চাউল বাটা হয়েছে। হওয়ার পরে এটার মধ্যে দেখা গেছে যে আপনার প্লাস্টিকের চাউল পাওয়া গেছে, যে প্লাস্টিকের চাউল নেওয়ার পরে এটা এক এক করিয়া অনেক গড় থেকে আর কি এরকম কমপ্লেন এসেছে যে এটার মধ্যে প্লাস্টিক চাউল পাওয়া গেছে। পাওয়ার মধ্যে আমরা দেখছি যে এটা হাতে নিয়ে একটু জলে ভিজে দেখার পরে জল হাত চাউলটা ধরার পরে গিয়া ছিটকা মারি আপনার দূরে যায় গিয়া। এরপরে আমরা কতজনে স্কুলে গেছি, যাওয়ার পরে স্কুলের টিচাররা কইছে যে এটা তো তারারও করার কিচ্ছু নাই, আমরা কইছি এটা বন্ধ করে দিন আপনি। বন্ধ করার পরে দেখা যাওক আমরা মিডিয়া আনবো, মিডিয়া কীরকম কিতা করে, তার ডিসিএসপি আছে, তারা এটা কিতা করে এটা দেখা যাইব কতটুকু। আমরা তো এরকম চাউল দেখুন আমরা বাচ্চারা কোনো সময় খাওয়াইতাম না, লাগে আমরা যোগালেও করবো, আমরা নিজের রক্ত বেশিমো, কিন্তু এরকম চাউল খাওয়াইতাম না। আমরা এরকম চাউল রিটার্ন করা হয়ে গেছে। আর এখন স্কুলের টিচাররা বা ডিসিএসপি যারা আসুন তারা কিরকম কিতা করে এটা লইয়া। होजाई जिले के लामडिंग इलाके में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सूत्र के अनुसार महावीर चौहान नाम के शख्स ऑटो रिक्शा के जरिए जब अपना घर वापस जा रहा था तो इसी दौरान बाइक पर सवार कनर नाम के एक युवक द्वारा TVS अपाची जिसका नंबर 09D7791 बताया जा रहा है तीव्र गति से आकर टक्कर मारा, जिसके चलते घटनास्थल पर ही महावीर चौहान की मौत हो गई। एकाएक उनकी मौत की वारदात होते ही पूरे इलाके में तानाजी का माहौल छा गया। पुलिस प्रशासन तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, लोगों ने जमकर तोड़फोड़ भी किया। इस हादसे के चलते महावीर चौहान के परिवार सदस्यों में जहां मातम की माहौल बना हुआ है तो वहीं दूसरी ओर बाइक चालक पूरे क्षेत्र से फरार है। पुलिस प्रशासन पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। 2:30 বজাত কছাৰীগাঁও বৰবস্তি নদী পাৰ হোৱাত এখন অটো আৰু মটৰচাইকেলৰ মাজত দুৰ্ঘটনা হ'ল। যিকেইজন চব্জি মানুহ ঢুকাইছে সেইজন চব্জি বেপাৰী আছিলে, লামডিং ডেইলি বজাৰত চব্জি বিক্ৰী কৰিবলৈ আহে আৰু লগতে দুজন বয়সস্থ লোক আহে, তেওঁলোকে চব্জি বেপাৰী চব্জি বিক্ৰী কৰি ঘৰলৈ গৈ আছিলে। আৰু এখন মটৰচাইকেলে খুন্দিয়াই দিয়াৰ ফলত অটোখনৰ কাষত বহি যোৱা মহাবীৰ চৌহান বয়স প্ৰায় 70+, সেই মানুহজন ঢুকায় আৰু লগত যোৱা দুজন মানুহ তেওঁলোক আহত হয়। জখমী দুজনক আমি লামডিং হস্পিটেলত চিকিৎসাৰ কাৰণে ভৰ্তি কৰিছোঁ আৰু মহাবীৰ চৌহানক যিখিনি আমাৰ ফৰ্মেলিটিজ আছে ইনকুৱেষ্ট কৰি তেওঁক PMৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু স্যার বাইকৰ কি ক'ব স্যার? বাইকখন আমি বিচাৰি কৰায়ত্ব কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, আমি আইনগতভাৱে সহায় কৰিম। আমি বাজার থেকে আইতেছিলাম। তোমার নামটা কি? আমার নাম ক্ষুদিরাম দাস। আচ্ছা, আমি আইতেছিলাম, আইবার পরে 2 নম্বরে গাড়ি চালাতেছিলাম, এখান দিয়ে টানিয়ে হর্ন মারা আইতেছিলাম। আর হে আমি দেখতেছি হে ওইখান থেকে পুরো মানে কি তোমার বাইক? হ্যাঁ, হের বাইকটা আইতেছিল, যে বাইকটা আইতেছিল, আমি হেরে হর্ন মারতে আসি, আবার চিল্লাইতেও আসি, জাস্ট আমারটা গাড়ি পুরো এদিকে ঢুকাই দিবার পরও হে এখানে আই আমার মারা এটা পুরো পিছায় গেছে, লোকগুলো এখানে আসছিল, এখান থেকে পুরো চিপটা ইয়ে করে। তো মানে একজন যে মানে মোটরসাইকেল, তোমার নামটা কি? এর নাম महावीर चौहान। महावीर चौहान हमको घर लगे लोग। ठीक। समाचार में लेते हैं छोटा सा विराम। ঝঞ্ঝা চাই আছে, ছোট বড় যে বাড়ি এবার সব বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয়, আরেক নাম
Valley Cement. Valley strong, very strong. आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम की और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में शिलचर के पॉलिटेक्निकल क्षेत्र में पूरे मर्यादा के साथ असम डिप्लोमा इंजीनियर्स काउंसिल के उद्योग से भारत रत्न ER मोक्षागंडम विश्वेश्वरैया का जन्मतिथि हैप्पी इंजीनियर्स डे के रूप में पालन किया गया। हर साल असम डिप्लोमा इंजीनियर्स काउंसिल के कार्यकर्ताओं द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। 15 सितंबर को आयोजित इस कार्यक्रम में पॉलिटेक्निकल के प्रिंसिपल इंचार्ज HD मैकेनिकल डिपार्टमेंट हानिफुद्दीन मंडल, मनोज कुमार, दिलीप चक्रवर्ती, चेयरमैन असम डिप्लोमा इंजीनियर्स काउंसिल के दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पप्पू यादव, काउंसिल सभापति देवांजना पाल चौधरी, राजेश सुनीता, विशाल दास, विशाल शर्मा, प्रसन्नजीत राय, पुष्पा दास, सुशांत दास व दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में वर्णनाट्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बाद में गांव और पिछड़े हुए क्षेत्र से आए गए कारीगरी विद्या से जुड़े कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद उन्हें प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में तकनीकी विभाग के उन्नयन के लिए आने वाले दिनों में और भी परिश्रममूलक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और लोगों को इस क्षेत्र में कारीगरी विद्या संबंधित प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। কি মেসেজ থাকবে স্যার ছাত্রছাত্রীদের প্রতি এবং যারা বিদ্যার্থী তাদের? আজকে একটা মেমোরেবল ডে, ইঞ্জিনিয়ার্স ডে সারা ভারতবর্ষে পালন করা হয়। স্যার ডক্টর মোক্ষাগন্ধম বিশ্বেশ্বরৈয়ার জন্মদিনকে আমরা ইঞ্জিনিয়ার্স ডে হিসেবে পালন করি। ওনার কন্ট্রিবিউশন সারা বিশ্ববিদিত জানে, ওনার কন্ট্রিবিউশনকে কমেমোরেট করার জন্য এবং যারা বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ার আছে তারা যে নেশন বিল্ডিংয়ে যে ধরনের কন্ট্রিবিউশন করছেন, ওনার জন্মদিনকে অ্যাজ এ ইঞ্জিনিয়ার্স ডে ঘোষণা করা হয়। এবং 1968 সালে প্রথম গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ায় এই বিশ্বেশ্বরৈয়া স্যারের জন্মদিনকে ইঞ্জিনিয়ার্স ডে ঘোষণা করে। তারপরে থেকে আজকে অবধি, যেমন ধরুন আজকে 54th ইঞ্জিনিয়ার্স ডে পালন করা হয় এবং ওনাকে ফাদার অফ ইঞ্জিনিয়ার্স বলা হয়। অ্যান্ড উনি ভারতবর্ষের প্রথম সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ওদিকে আমরা যারা ইঞ্জিনিয়ার্স প্রফেশনে আছি ওনাকে কমেমোরেট করি এবং সারা ভারতবর্ষই করে, এবং আমাদের যারা টেকনিক্যাল এডুকেশনে পড়েন, ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা মাস্টার ডিগ্রি যারাই করেন, ওনাকে শ্রদ্ধা এবং তারা ওনার জন্মদিনকে আমরা ইঞ্জিনিয়ার্স ডে হিসেবে পালন করি। ধন্যবাদ। আসাম ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার কাউন্সিলের 54th ইঞ্জিনিয়ার্স ডে সেলিব্রেশন করতে যাচ্ছি আমরা। ওরা আমাদের আজকে চিফ গেস্ট ছিলেন অনারেবল সাংসদ অফ পার্লামেন্ট ডক্টর রাজদীপ রায়। ওনার এই মুখ্য অতিথির ভাষণের মাধ্যমে, প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যম এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের এই কর্মসূচি আরম্ভ হয়। 11টা 10 আমাদের এটা আরম্ভ হয়েছিল, এখন চলে গেছে। আমরা প্রতি বছর এই দিনটাকে বেশ আনন্দ সহকারে আমরা পালন করে থাকি। এটা ইট ইজ আওয়ার আইডেন্টিটি অফ ইঞ্জিনিয়ার্স। এই জন্য আমরা এটার প্রতি আমাদের একটা খুবই দুর্বলতা, খুবই আনন্দ, আমাদের পুরাতনদের স্মৃতি সবগুলিকে মিশিয়ে
আমরা এই দিনটিকে উদযাপন করি। আচ্ছা, বর্তমান যুগে একটা জিনিস পরিলক্ষিত হচ্ছে যে আধুনিকতার এই যুগে প্রতি বছর বিভিন্ন ধরনের টেকনিকগুলো আবিষ্কার হচ্ছে, সেগুলো সেতু বলুন, ভবন বলুন, কিংবা অত্যাধুনিক পরিষেবা সম্পন্ন সুবিধাগুলো বলুন, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছাত্রছাত্রীদের উপরে একটা পড়াশোনার প্রভাব পড়ছে এবং তেমনভাবে তারা সফল হতে পারছে না অনেক জায়গায় পড়াশোনার ক্ষেত্রে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কি বলতে চাইবেন আজকে? দেখেন, আজকে যেটা বলছেন ওটা অনলাইন এডুকেশন, কেউ বলছে এডুকেশন, কিন্তু আমরা টেকনিক্যাল এডুকেশন যেটা আমরা এই আসাম ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার কাউন্সিলের যেটা বেসিক মোটিভ, ওটা থিওরিটিক্যাল অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল দুটোটার সহযোগী হচ্ছে আমাদের টেকনিক্যাল এডুকেশন, যার জন্য আমরা কোনো অবস্থাতেই প্র্যাকটিক্যালকে ছেড়ে আমরা মানে থিওরিটিকে দিয়ে আমরা চলতে পারি। যার জন্য আমরা সর্ব অবস্থায় চাইছি যে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল এডুকেশন 50%, হয়তো 50% থিওরিটিক্যাল এডুকেশন নো প্রবলেম। যার জন্য আজকের দিনে আমরা স্কিল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপ অন 2 days, একটা আমরা করেছি প্লাম্বিংয়ের উপরে, আরেকটা করেছি আমরা মেশনের। এই 2 days ওয়ার্কশপ অন প্লাম্বিং, যারা রিমোট এরিয়া থেকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন কিছু এখনও আছেন, ওরা রিমোট এরিয়া থেকে যারা এই জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ, ওরা প্লাম্বিংয়ের হয়তো ওদের কোনো ট্রেনিং ফেসিলিটি ছিল না, আমাদের এখানে আজও নেই, যার জন্য আমরা ওইটার উপরেই আমরা কাজ করে যাব। আর যেহেতু আমিও হেল্প ফ্রম পিএইচডি, যার জন্য আমরা আমাদের এটাই যাদের রিমোট এরিয়াতে যাতে আমাদের এইগুলার প্রবলেম না হয়। মেশনরি সব জায়গাতেই সবেই মেশন, কিন্তু ওটার যে মেশনের উপরে যে একটা টেকনিক, কী ধরনের কোন প্রপোর্শনে এই ব্রিক্স মেশনরি বা কী ধরনের সিমেন্ট ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও, ওইগুলোর উপরে যে প্রিলিমিনারি যেগুলো, ওইগুলোর উপরে আমরা কাজ করে যাব। এটাই আমাদের আসাম ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার কাউন্সিলের আজকের ইঞ্জিনিয়ারদের প্রথম আমাদের প্রাইম মোটিভ ছিল। তার জন্য আমরা দুইটাই আজকে স্টার্ট করেছি। আমাদের প্রায় 30 থেকে 35 জন আজকে এনরোলমেন্ট করেছে, ওরা রেজিস্ট্রেশন করে নিয়েছে। এই পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশনে আমরা আসতে পেরেছি। আজকে ইঞ্জিনিয়ারিং ডে হিসাবে ওনারা পালন করিতেছে। আমরা গর্বিত যে ইঞ্জিনিয়ারিং ডে হিসাবে যে এটা ওনারা পালন করিতেছে। উনি একজন ভালো মানুষ ছিলেন, ওনার স্টেমিনার নিয়ে যে ইঞ্জিনিয়ারিং এটা যে তৈরি করেছিলেন, আজকে মানুষ এখান থেকে বাইর হয়ে বিভিন্ন জায়গাতে বিল্ডিং এবং সেতুগুলি সুন্দর সুষ্ঠুভাবে নির্মাণ করিতেছে এবং আগামী দিনে যে কাজকর্মগুলা যেভাবে যেখানে যে স্থানে হবে সেগুলা এখান থেকে যারা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বাইর হইবেন ওনারা সুন্দর সুষ্ঠু মতো এটা পরিদর্শন করবেন এবং ওনাদের সঙ্গে থাকিয়া আরও কিছু মানুষ ওনাদের এই অনুপ্রেরণায় জাগ্রত হতে পারবে এবং আগামী দিনের সমাজ সচেতন হবে, দেশ সচেতন হতে হবে, মানুষ জাগ্রত হবে। আর আমাদের বিশেষ করে স্যার সুধাংশু আচার্য, উনি হিমাংশু আচার্য সাহেব, উনি তো কঠোর পরিশ্রম, ওনার প্রচেষ্টায় আমরা এখানে আসতে পেরেছি এবং উনি খুব পরিশ্রমী এবং প্লাম্বিং এবং মেশনের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য উনি বহু ছেলেদের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন গ্রাম অঞ্চল থেকে তিনি নিয়ে আসতে, রুরাল এরিয়ার যুবকরা লাভান্বিত হবে। আপনার ভালো নামটা? ফখরুদ্দিন মজুমদার। খুব বেশি খুশি লাগে যে আজকে এই এডহ্যাকের ফ্যামিলিটা পার্ট হইতে পারছি অ্যান্ড উই আর অর্গানাইজিং দিস প্রোগ্রাম ইন শিলচর পলিটেকনিক। Especially we are celebrating the birthday of Shri Moksha Gundam Vishveshwaraya, who was the one who has led this engineering sector in all the states, all the districts. Especially he has also manufactured many dams like Krishna Sagar Raja Dam in Karnataka, and also the first university which he has established was known as University of Vishveshwaraya College of Engineering in 1917. So for his contribution, for his dedication in the earlier days which he has done, we students are coming up with the latest technologies on this basis, and we're glad that we are getting an opportunity to study in various engineering sectors, and there are many other departments like chemical, mechanical engineering. In earlier days it was only
Before there were only 4 sectors, but nowadays chemical, then agriculture, many other departments are there. So we are very much glad that we can show up our talents in many fields, and all the institutes that are developed in every places over the world are providing such scope to each and everyone. Also to the talented children, if they are not financially supported, they are getting the scholarship on that basis, in the basis of their merit. So this kind of systems are very good, which are making us to progress in our life. Thank you. आज हम लोगों ने सिलचर पॉलिटेक्निकल पर इंजीनियर्स डे मनाया है ऑन द 54th बर्थडे ऑफ श्री मोक्ष विश्वेश्वरैया। तो मैं आज सब इंजीनियर्स को हैप्पी इंजीनियर्स डे कहना चाहूँगा, जितने भी इंजीनियर्स हैं, और मेरे तरफ से और हमारे चेयरमैन के भी तरफ से और पूरा सिलचर पॉलिटेक्निकल की तरफ से सबको विश करना चाहूँगा। और राजदीप राय सर जो आए थे हमारे एमपी, उन्होंने भी बहुत प्रशंसा की हमारे, तो बहुत खुश हैं हम इस चीज़ को लेकर, और बस इतना ही कहना। थैंक यू। सोनाई धोलाई विधानसभा केंद्र के अधीन संयुक्त स्थल बनतारापुर क्षेत्र में दर्मीखाल संयोग करे सोनाई नदी के ऊपर निर्माण सेतु लगातार कई वर्ष बीत जाने के बाद भी निर्माण संपन्न न होने पर इलाके के लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। पिछले 7 सालों में पुल के निर्माण न होने पर बनतारापुर क्षेत्र के रहने वाले लोग व आसपास के लोग विरूप प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राजनेता तथा दूसरे हस्तीगण अक्सर इस क्षेत्र में आश्वासन तो देते हैं, लेकिन सेतु के संस्कार व निर्माण कार्य नहीं होता। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के हस्तक्षेप के जरिए जल्द से जल्द बनतारापुर क्षेत्र में संयुक्त कार्य सेतु को सुचारू रूप से निर्माण किए जाने का मांग रखा गया। बनतारापुर हाईस्कूल के अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक एम मेंजर सिंह ने इस क्षेत्र में एएन सिंह संवाद माध्यम को जानकारी देते हुए कहे कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र में कार्य को संपन्न किया जाए। कई बार इस क्षेत्र में आर्थिक अनुमोदन तो हुआ, लेकिन पुल का निर्माण व संस्कार कार्य आज तक नहीं हुआ। अंचल जनसाधारण धलाई कन्स्टिट्युएन्सि एवं सोनाई कन्स्टिट्युएन्सि मिलन स्थान एखाने बर्तमान এই ফেরির नाम दर्मीखाल फेरीघाट। এই ফেরিঘাটে নবনির্মীয়মান সেতুটি বিগত 2015 ইংরেজি এবং 20 জুলাই মাসে আমাদের মাননীয় তৎকালীন মন্ত্রী শ্রী গিরিন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের হাতে মানে শিলান্যাস করা হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজ পর্যন্ত আমাদের এই ব্রিজ যেভাবে আপনারা দেখছেন এইভাবে রয়ে গেছে। তাই আমাদের এই এতদ অঞ্চলের জনসাধারণের মনে খুব একটা দুঃখ প্রকাশ আমরা করিতেছি, এবং 6 বছর গত হইয়া গেল এবং 7 বছর চলিতেছে এই ব্রিজের কাজে। তাই কচ্ছপ গতিতে এই ব্রিজের কাজ চলিতেছে। তাই এই এতদ অঞ্চলের জনসাধারণের মনে খুব দুঃখ। আজকে এখানে আমরা সমাবেত হইয়া এই ব্রিজের সম্বন্ধে যা কিছু বলতে যাচ্ছি সেটা यदि भूल। चुराईबाड़ी पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर विश्वेश्वर सरकार नाम के व्यक्ति के पास से लगभग 87 किलो गांजा जब्त किया है। आमबाथा क्षेत्र के रहने वाले विश्वेश्वर शर्मा द्वारा यह गांजा बिहार ले जाने के प्रयास में ले जाया जा रहा था। इस क्षेत्र में मिंटू सील जो कि चुराईबाड़ी क्षेत्र के इंचार्ज है, कड़ी कार्रवाई के चलते खुफिया सूचना के आधार पर AS01AC 8919 नंबर के शेरावाली ट्रेवल से আগরতলা से गुवाहाटी जाने के दौरान इन सामानों को जब्त किया और आरोपी को अपने हिरासत में भी लिया। দেখলাম আজকে সুপার 3 এর গাঁজা ধরেছেন, কতটুকু গাঁজা হবে আর কাউকে অ্যারেস্ট করতে পেরেছেন? আজকে বিকালবেলা গোপন সূত্রে খবর পাওয়া গেছে যে শেরওয়ালি বাসে কিছু নেশা জাতীয় জিনিস আইতেছে। এইটা শুনিয়া আমি আমার মাননীয় ওসি ভিসিআর মহোদয়কে জানাইছি। তখন তাই আমার আইসি কাটলতলি SI কর্ণ মুসাহারিরে এখানে পাঠাইছেন, আর আমার স্টাফ আসছিল। আমরা এখানে নাকা চেকিং স্টার্ট করছি। অনুমানিক 6টার সময় 6টা বাজারে 10 মিনিট আগে হইব শেরওয়ালি বাস আইছে। শেরওয়ালি বাস আওয়ার পরে
আমরা বাসটা চেকিং করছি। চেকিং করার পরে একটা ব্যাগে শুধু গাঁজা পাওয়া গেছে, তার আর ওজন 2 কিলো, বাজার মূল্য অনুমানিক 20,000 টাকা। এই গাঁজাটা তেলিয়ামুড়ার থেকে বিদুর কুমার শর্মা নিয়ে আইছে। এই গাঁজাটা নিয়ে বিহারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এই বাসে বসছিল। বাসটার নাম্বার কত? বাসের নামটা কি? এই বাসের নম্বর হচ্ছে AS01LC 8919। কি বাস? নাইট সুপার শেরওয়ালি বাস, আগরতলা থেকে গুয়াহাটি এই প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাওয়ার ছিল। কাউকে কি আটক করেছেন সঙ্গে? হ্যাঁ, এই যে বিদুর কুমার শর্মা, তারে আমরা আটক করছি। এই গাঞ্জা সহ তার বাসের মধ্যে পাওয়া গেছে। তার বাড়ি बिहार। असम विधानसभा के उपाध्यक्ष ने बराकाठी दौरे के दौरान कछार जिला प्रशासन के साथ मुलाकात कर कई पहलुओं पर आलोकपात किया। कई विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किया तथा कला संस्कृति के संरक्षण, विभिन्न जाति व भाषा गोष्ठी के लोगों की अधिकार के संरक्षण, कला संस्कृति की प्रचार प्रसार व दूसरे मुद्दों के विकास के सामने रख उन्होंने अपने वक्तव्य भी रखे। जिला प्रशासन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उन्होंने कई पहलुओं पर अपने मतों का बखान किया। জাতি হিসাবে ধর্ম, রীতি নীতি, সমাজ ব্যৱস্থা, লগতে ভাষা, কলা, সংস্কৃতি লৈ চলি থকাত সহায়ক হ'ব পাৰে। কি ধৰণৰ চৰকাৰে সহায় কৰিব লাগে সেইটো অলপ সবৰ লগতে কথা পাতিব। আৰু এইটো মই ইফালে মোক স্পীকাৰ হিচাপে আৰু আমাৰ ডেপুটি স্পীকাৰ আছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিধানসভাৰ দায়িত্ব দিলে যে সেই নতুন বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত মানে স্পীকাৰে গোটেই অসম ঘূৰি ফালে এইবিলাক হিষ্টৰিকেল আৰু আৰ্কলজিকেল সাইটবিলাক চাই মেলি আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত মত বিনিময় কৰি ফালে আমি কি ধৰণৰ উদ্যোগ ল'লে চৰকাৰে। शिलचर के हिंदी भवन में श्रद्धा व मर्यादा के साथ बराक हिंदी साहित्य समिति के उद्योग से हिंदी दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन के कार्यक्रम के बारे में कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किया और बड़े पैमाने पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मनोरंजन इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर दर्शक श्रोता भी मौजूद थे। इस दिन इस कार्यक्रम को केंद्रित कर बुद्धिमान, गुणीजीवी तथा शिक्षाविद व दूसरे हस्तियों के बीच संवर्धना कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मैं बराक हिंदी साहित्य समिति की प्रचार सचिव हूँ और आप सभी जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी सूत्र को रखते हुए हम बराक हिंदी साहित्य समिति कछार सिलचर में भी आज हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किए हैं और हमारे समारोह का जो सूची है आप सभी अभी अवगत हुए हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि हम पुरानी परंपरा जैसे कि कवि सम्मेलन से शुरू किए हैं, उसके बाद हम विशिष्ट और खास करके शिक्षा, समाज सेवा और चिकित्सा, इन तीनों में विशिष्ट 3 व्यक्तित्वों को हमने सम्मानित किया है। और दूसरा अभी हम लोग एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे हैं जिसमें बराक वैली के बहुत सारे शिल्पी लोग यहाँ पर आएंगे और अपनी कला को रखेंगे इस हिंदी दिवस के समारोह में। साथ साथ पिछले 12 सितंबर को हमने हिंदी दिवस समारोह के उपलक्ष्य में विभिन्न स्कूलों की विद्यार्थियों की लेकर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था और विभिन्न प्रतियोगिताओं में जिन जिन बच्चे अपने चयनित हुए हैं उनको आज सम्मानित किया जाएगा इस समारोह में। तो हम जितने लोग आए हैं हम सभी को आभार प्रकट करते हैं कि बराक हिंदी साहित्य समिति आज अपने भवन पर हिंदी भवन में ये कार्यक्रम मना रही है और पूरे लोग इसमें आए हैं। और हम लोग एक सूचना भी देना चाहते हैं कि हमारे पूरा कार्यक्रम हम कोविड प्रोटोकॉल की मानते हुए कर रहे हैं। कछार जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के नाजादपुर गांव में सरकारी परियोजनाओं के आधार पर चावल वितरण के दौरान प्लास्टिक चावल वितरण किए जाने पर कुछ बच्चों ने आहार ग्रहण किए जाने के बाद बीमार होने की जानकारी मिली है। सूत्रों के अनुसार नाजादपुर गांव के लोगों ने इस संदर्भ में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजा टीला जीपी सभापति के ऊपर कई आरोप लगाए हैं और जीपी इलाके के समन्वय समिति के एजेंट नीलकांत दास के ऊपर
कई आरोप लगाते हुए मामले की छानबीन की मांग की है। बहरहाल बीमार छात्र छात्राओं की इलाज तो चल रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में प्लास्टिक के चावल वितरण किए जाने पर लोगों में काफी नाराजगी का माहौल बनी हुई है। আনিয়া দেখি চাউল তো ভালো আর এই মাসের চাউল আইলো যেটা এটার মাঝে ডুপ্লিকেট চাউল পাওয়া গেছে প্লাস্টিকের। আর এটা তো খাওয়াও যায় না, ভিজাইলে পরে ফুলিয়া উঠে দি ভিজা চাউল। প্লাস্টিক না কিটা এটা তো আর আমরা ধরতে পারি না কি চাউল। কবে আনা হয়েছে এই চাউলগুলো? ও তো কয় তারিখ আনলো? 10 তারিখ হইব। 3-4 দিন আগে আনছো। আপনারা ডিলার কে? নীলকান্ত দাস। আমরা প্রত্যেক মাসও ডিলার থেকে রাজাটিলা সমবায় সমিতির আন্ডারে আর কি নীলকান্ত দাস ডিলার থেকে আমরা চাউলটা আনি। আনার পরে তো আমরা জেনারেল ভাবে গরমে লুকে বাসন রান্ধন খাই, কোনো অসুবিধা নেই। ইসকর হঠাৎ চাউলটা আনার পরে 9-10 তারিখ চাউলটা আনা হয়েছে ডিলার থেকে। আনার পরে তো আমরা তো আর স্বাভাবিক চাউল দেখি আর যেরকম আছে ওরকম দেখি পাই। ইসকর চাউলটা আনিয়া খাওয়ার পরে ছোট বাচ্চারা যেমন একটু অসুবিধার সৃষ্টি করে, পেটও বেদনা করে। তখন মেলুকে চাউলটা বাঁচিছুন যখন, তখন দেখা গেছে ও যে চাউলটা ও চাউলটা দেখিয়া আমরার মনে একটা সন্দেহ জাগিল যে এটা কিতা চাউল। সেই চাউল একরকম আর এটা একরকম। সম্পূর্ণ চাউল না মাঝে মাঝে ওই রকম। তখন আমরা নিজে আর কি হতা চাউল একটা, আমরা তো আর পরীক্ষা করার কোনটা নাই, আমরা তো স্বাভাবিক গ্রামের মানুষ দাঁত দিয়ে দেখি। হি চাউলটা দাঁত চিবা মারলে দেখা যায় যে গুড়ি হয়ে যায়, জুড়ি হয়ে যায় গিয়ে, আর ইটা এক থেতলা লাগে। ও আমরা মনে একটা সন্দেহ হইলো, আমরা ডিলার দেওয়া কইছি গিলি এটা কিতার চাউল। এটা তো আমরা ডিলারে কইছো এটা তো আমরা তো আজকে নতুন দেখলাম রে বা, আমরা তো আর দেখছি না। তবে আমি জানাই আর এটা কিতা ও তার সামনেও আমরা আরো গরর চাউল যেটাই না আছে কইলাম আমরা চাউল খাওয়া এটাই না আর বন করে দিয়ার তার যদি অসুবিধা হয় তো এটা আমরা বন করে দিয়ার সেক্রেটারিরেও জানাই। আমার নাম হইল আব্দুল কাদির, 7 নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার রাজাটিলা জিপি। আমরা যে ডিলারের কাছে চাউল আনা হয়েছিল, আমরা যারা কুঞ্জমারে আনসলা আর আমার আশপাশের মানুষ হিন্দু মুসলিম সব মিলিয়া যারা মানে চাউল আনসলা, এরা তা কি দেখা যায় আজকে সকালে একটা জিও উল্লেস্থল শুরু হয়েছে আর উল্লেস্থল ওটাও দেখা যায় মানে প্রায় মানুষ আমার কাছে গেছেন প্লাস্টিক চাউল বললাম তুমি কিরকম পাইলা? পাইলা না আমরা তো চাউল গিয়ে বাঁচতে গিয়া বাসার থাকি পাইছি আর অনুভব করছি এটা প্লাস্টিক চাউল। চাউলটা হইলো দাদুরা বদুরা চাল তো আর বেজানো দেখছি আমরা হইলে এইরকম তো চাল তো যে কোনো करीब 3 साल पहले दक्षिण कृष्णपुर के शाहिदुल हत्याकांड को लेकर अब तक परिवार सदस्यों को न्यायिक इंसाफ न मिलने पर परिवार सदस्यों में मातम का माहौल बना हुआ है। आरोपी प्रत्यारोपी तो फरार हैं। चश्मदीद गवाह के गवाही के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार भी नहीं किया गया। कानूनी कार्रवाई बस यूं ही चल रहा है। इधर जल सिंचन विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ता रंजीत दत्त के ऊपर कई आरोप लगाए गए थे, वे अपने परिवार के साथ ही लापता हो गए। बहरहाल मुद्दे को लेकर लोगों में काफी नाराजगी का माहौल बना हुआ है और परिवार सदस्यों ने तथा नन्हे बच्चों ने जिला प्रशासन तथा प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से इंसाफ का गुहार लगाते हुए अपने वक्तव्य भी पेश किया है, जो कि एक दिल दहला देने वाली वारदात है। Good morning, Prime Minister and respected Chief Minister. My name is Digwan Sarloskar. Village Dogin Krishnapuur district Kasarasa. Dear sir, when I was 3 months old, my father was brutally killed by elephant miscreants on 26 December 2016. Case number 121, 2017. Now I request to the Honorable Prime Minister, and expected Chief Minister to look after this matter and give justice to us. Thank you so much.
ह्यूमन राइट्स संगठन व हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं के एक सदस्यों ने प्रतिनिधि दल की उपस्थिति में कछार के अतिरिक्त पुलिस सुपर पार्थप्रतिम सैकिया के साथ मुलाकात कर सिलचर के विवेकानंद रोड क्षेत्र के रहने वाले पूजा शाह नाम के एक व्यक्ति तथा नाजिम लश्कर नाम के ड्रग्स व्यापारी के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर आलोकपात किया। अतिरिक्त पुलिस सुपर के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने पूजा शाह नाम की इस दुष्कृतिकारी महिला के बारे में कई आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। सूत्रगण सुपर के साथ बातचीत कर सहयोगिता का आश्वासन मांगा है। तारापुर पुलिस पाली के थाने के इंचार्ज व दूसरे कई कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में আমি জন্টু নাথ, আমরা হিউম্যান রাইটসের আন্ডার থেকে করতেছি। বিগত 2 দিন আগে নাজিমুদ্দিন বরবইয়া উর্ফে খালা ফেসবুকে রনি রজুজা লিখে রাখে নাম বহুত হিন্দু মেয়েরা লাইফ নষ্ট করার কারণে ফেসবুকে রিয়েল নাম দিয়ে রাখে। গাড়ি চুর সংক্রান্ত পারপাসে তোমার গাড়ি চুরি করছে, এই পারপাসে বর্তমান জেলও আছে, শিলচর সেন্ট্রাল জেলও। তাই হাজব্যান্ড ওয়াইফ যে মেয়েটা পূজা শাহ নামে একটা মেয়ে, হ্যাঁ, সব সময় অলরেডি 4টা বিয়ে মনে করিয়েও সারছে, হ্যাঁ। আর কয়েকটা মেয়ের পুরো একবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাইছে একটা মন্টু গোয়ালার ছেলেরে, আমরা গাড়ি কীরকম বাড়িত, হ্যাঁ। তারপরে আমরা গেছি, অলরেডি আমরা বাসার যেতাম জেল রোডের ওদিকে, তাই 4-5টা ছেলে অটোর সঙ্গে অটো লইয়া, আর সঙ্গে আরও তোমার তাই ভাই আর ওই খালার বাইকনা ছেলেটা, হ্যাঁ, যে নাজিমুদ্দিন লস্কর উঠবে বা রনি ব্লাড ব্যাংকের সেন্টিটিভ কারবার করে वो चलेटा। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर के आसम रोड तपोवन नगर क्षेत्र में रहने वाले 16 वर्षीय युवती के शव बराक नदी से बरामद होने पर इलाके में छाई तनाव के माहौल। हिंसा की वारदात के चलते लोगों में छाई तनाव। पुलिस प्रशासन जुटी मामले की छानबीन। बोरखोला विधानसभा केंद्र के हर प्रकार के उन्नयन कार्य में हमेशा वे बुलंद रहेंगे, कहा अनुसूचित जाति मोर्चा के राज्य सहसभापति अमरेंदु दास ने। दिया गया भावभीनी समर्थन। रामनगर क्षेत्र के 1235 नंबर चिरकांदी एलपी स्कूल में प्लास्टिक के चावल लोगों को वितरण किए जाने पर हिताधिकारियों में देखी जा रही नाराजगी के माहौल। चाइना से आखिरकार चिरकांदी तक पहुंच गया चाइना के चावल। होजाई जिले के लामडिंग क्षेत्र में महावीर चौहान नाम के एक व्यक्ति की सड़क हादसे में हुई मौत। ऑटो और बाइक के आमने सामने टक्कर होने पर ऑटो पर सवार ऑटो चालक की मौत होने पर इलाके में छाई दुखद माहौल। सिलचर के पॉलिटेक्निकल क्षेत्र में पूरे मर्यादा के साथ असम डिप्लोमा इंजीनियर्स काउंसिल के कार्यकर्ताओं द्वारा पालन किया गया इंजीनियर्स डे। मोक्सा गोडनम के विभिन्न पहलुओं पर किया गया आरोप। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।